Topik kita hari ini adalah topik ketiga, iaitu mechanical properties of metals and failure. So saya akan share slide untuk kita tengok sama-sama. Okay. Boleh download nota dekat Sidos ya. Okay, topik 3, mechanical properties of metals and failure ya. Kita pergi pada slide yang pertama. Okay, topik pertama kita adalah stress and strains in metals. Stress is the force applied to a material divided by the material cross-sectional area. From the perspective of loading, stress is applied force or system of forces that tend to deform a body. Dia akan merubah bentuk sesuatu material tersebut. So formula dia adalah stress force per original cross-sectional tolak sectional area setelah berlakunya stress. Strain is the deformation or displacement of material that results from an applied stress. So strain, dia punya formula adalah L tolak original length bahagi dengan original length ya, LO ya. Okay, graf ni awak dah lihat dalam lab yang awak lakukan dengan Puan Nurul Syahidah, iaitu graph stress strain ya. The stress strain diagram provides valuable information about how much force material can withstand before permanent deformation or failure occurs. Sebelum dia akan berlaku pada garisan yang lurus tersebut, yang berkecerunan tersebut, itu adalah bahagian di mana material berada dalam keadaan elastik ya. Lepas itu material tidak berada lagi dalam keadaan elastik, dia akan berada dalam keadaan plastik. Maknanya perubahan kekal pada material ya, sebelum mencapai satu titik di mana fracture berlaku. Okey, sebelum itu kita kena tahu istilah-istilah yang telah ditunjukkan di sini. Yang pertama, kalau kita tengok adalah compression ya. Is the reverse of tensile loading and involve pressing the material together. Kita akan compress. Dalam bahasa Melayu kita panggil compression apa ya? Mampatan ya. Tension. Tension, arah daya dia dah berbeza. Tension is a type of loading in which the two sections of material on either side of a plane tend to be pulled apart or elongated. Shear ataupun kita panggil sebagai receh involve applying a load parallel to a plane which cause the material on one side of the plane to want to slide across the material on the other side of the plane. Torsion. Kilas ya, daya kilas. Is the application of a force that causes twisting in the material. Seperti kita selalu perah tuala ke, kita panggil sebagai torsion ya. Bending. Loading by bending involves applying a load in a manner that causes a material to curve and result in compressing the material on one side and stretching it on the other. Okey, kita pergi kepada satu lagi slide kita, iaitu torsional test ya. Torsion is a variation of shear occurring in machine axles, drive shafts and twist drills. Torsion test samples similar to tensile sample. Bersama dengan eksperimen tensile yang telah kita lakukan hari Rabu ya. But also used on full size parts such as shafts, axles, drills dan sebagainya. Torsion machine use an electrical motor and gear drive to apply a torque to the specimen. Okay, satu lagi adalah troptometer. Troptometer are used to measure how much the specimen has been twisted. Combining this twisting information with the applied torque, we are able to determine the mechanical properties of the specimen. Okay, shear stress. Kita menggunakan UTM, Universal Testing Machine. A shear stress is designed to determine the shear strength, which is the maximum shear stress
that the material can withstand before failure occurs. Okay, ini rupa kita punya UTM ni, Universal Testing Machine. It's used for performing double shear test. There are two types of UTM, namely screw type and hydraulic type. Biasanya kita guna hydraulic type. Shear force is the load that causes two contiguous parts of the body to slide relative to each other in a direction parallel to their plane of contact. Shear strength is defined as the maximum load typically applied normal to a fasteners. This that can be supported prior to fracture. Okay, elastic deformation. Apa yang dikatakan elastic deformation ni? Elastic ni kalau kita nak lihat, kita boleh lihat pada gelang getah. Apabila kita tarik menggunakan force, dia akan memanjang. Tapi apabila kita lepaskan force tu, dia akan kembali ke bentuk asal. Ya. Okay, maknanya perubahannya tidak kekal. The metal have undergone elastic deformation if the metal returns to its original dimensions when the force is released or removed. The amount of elastic deformation a metal can undergo in small deformation, perubahan kecil saja ya. Okay, plastic deformation bukan bermaksud material kita berada dalam seperti keadaan seperti plastik ya, tetapi sifatnya seperti plastik. The metal have undergone plastic deformation if the metal is deformed to such an extent that cannot fully recover to its original dimension. Maknanya perubahan kekal, tidak akan kembali ke bentuk asal. Ya. The metal atoms are permanently displaced from their original position and take up new positions. Okay. Kalau kita lihat graf di bawah ni, graf stress and strain ni, garisan linear itu merujuk kepada elastic deformation. Dan seterusnya, apabila garis tersebut mula berlekuk, dipanggil plastic deformation dan akhirnya kita akan menemui fracture point. Di mana bahan akan gagal atau patah dan sebagainya. Apakah yang dimaksudkan dengan yielding and yield strength? The maximum stress that can be applied before it begins to change shape permanently cannot return to its original shape. This is an approximation of the elastic limit. Maknanya tahap terakhir bahan bersifat elastik sebelum berlakunya perubahan kekal ataupun plastic deformation. Ya. Tensile strength, the maximum stress that a material can withstand with by being stretched or pulled before breaking. Ductility, kalau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai kemuluran. Ability to deform plastically, elongation or bending before fracture under tensile force. Contoh gambar di sini, Superman, bending a ductile mild steel. Mild steel ni adalah keluli lembut, so mudah untuk dibengkok-bengkokkan. Ya. Okey, gambar seterusnya adalah permukaan patah bagi dua bahannya. Satu adalah bahan yang ductile, iaitu bahan yang mulu, dan yang kedua adalah bahan yang brittle ataupun rapuh. Ya. Untuk bahan yang mulu, tensile test of an Al magnesium and silicon alloy, the local necking and the cup and cone fracture surfaces are typical for ductile metals. Kalau kita lakukan, kita gunakan spesimen ni untuk stress and strain test, kita akan dapati permukaan patah tersebut akan berbentuk cup and cone. Ya. Dia berlubang. Itu menunjukkan dia adalah bahan yang mulur ataupun ductile. Manakala untuk bahan yang brittle, contoh di sini adalah nodular cast iron with very low ductility. Permukaannya rata saja dan kelihatan berpasir. Kita bagi sandy. Pasir. Okay, itu menunjukkan bahan tersebut adalah rapuh ataupun brittle. Okay, resilience. Okay. The amount of energy the material can absorb and still return to its original state. Toughness. Okay, how much energy can be absorbed and still keep going. Okay.
Brittleness, the ability of the material to break, fracture without a permanent deformation when attention force is applied. Bahan yang rapuh ya. Contoh kat sini dia tunjuk logam yang telah berkarat ya. Logam pada awalnya contohlah mild steel dia bersifat ductile, tapi apabila dia berkarat berlaku corrosion, dia akan menjadi brittle ya, rapuh. Dia akan patah, retak tanpa dia bend dulu ataupun bengkok dulu. Kita panggil sebagai brittle. Dan yang betul contoh yang ditunjuk di sini adalah bahan daripada keramik ya. Kalau pecah keramik dia tak sempat bengkok dulu, dia terus hancur ya, berderai. Kita panggil sebagai brittleness. Okey, seterusnya fracture. Okey, fracture kepatahan ya. Fracture is a separation of a solid under stress into two or more parts. Patah tak bermaksud dua saja, mungkin patah tiga, patah empat ya. Okey, fracture pula boleh dibagikan kepada ductile fracture dan juga brittle fracture. Ductile fracture adalah patah mulur occur after extensive plastic deformation and is characterized by slow crack propagation. Ini yang bentuk cup and cone tadi. Dan yang kedua adalah brittle fracture, proceed along characterized by crystallographic plane called cleavage planes and has rapid crack propagation. Dia akan patah rata saja, tidak ada bending dulu, jadi permukaannya kelihatan berpasir ataupun sandy ya. Dan diterangkan juga gambar dalam bentuk 2D, dari gambar 3D ni gambar 2D juga ya. Ductile fracture yang kita bagi sebagai cup and cone dan juga brittle fracture. Okey, ini pula defect-defect yang perlu kita ketahui iaitu fatigue. Fatigue kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai lesu ya. In many types of service application, metal parts subject to repetitive or cyclic stresses, stress yang berulang-ulang ya, will fail due to fatigue loading at a much lower stress than that which the part can withstand. Kalau kita sepatutnya setelah kita lakukan ujian, dia sepatutnya tahan pada satu loading tertentu, tetapi bila ada satu stress yang berulang-ulang terutamanya dalam mesin lah, okey, dia akan menyebabkan bahan tersebut gagal ya. Okay, this failure that occur under repeated or cyclic stressing are called fatigue failure. Example, machine parts in which fatigue failure are moving parts such as shaft, connecting rods and gears. Bawah ditunjukkan permukaan bagaimana berlakunya fatigue pada permukaan logam. Okay, lagi satu defect yang kita tahu adalah creep. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai rayapan ya. When a metal or an alloy is under a constant load or stress, it may undergo progressive plastic deformation. Perubahan kekal, permanent elongation over a period of time. This time dependent strain called creep. For example, an engineer selecting an alloy for the turbine blade of a gas turbine engine must choose an alloy with a very low creep rate so that the blades can remain in service for a long period of time before having to be replaced ya. Sebab kita tahu kita nak ganti balik menyebabkan kos yang sangat tinggi. Jadi kita perlu pilih bahan yang terbaik untuk membuat turbine ni. Tugas engineer sebenarnya melakukan kajian ya, dan juga test-test menentukan bahan yang terbaik untuk kegunaan kejuruteraan. Okay, ini ada graf extension of test space lawan time ya. Okay, a typical creep curve of a metal. The curve represents the time versus strain behavior of a metal or alloy under a constant load at a constant temperature. Satu lagi dia yang perlu ditiberatkan adalah suhu ya. Semakin tinggi suhu sebenarnya menyebabkan creep ni semakin tinggi kadar dia. Okey, habis untuk bab 3. Okey, bolehlah rujuk YouTube dan nota-nota yang ada di luar sana untuk bacaan tambahan. Itu sahaja untuk bab 3. Sekian, terima kasih.